मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था। कौन कितने रैंक पे है, मेरा रैंक क्या है। मैं बस मेरा प्रोसीजर और मेरा जो फॉलो थ्रू है वो सब के ऊपर ध्यान देता गया। एंड खुद के ब्रीथ के ऊपर मोस्टली मैंने ध्यान दिया कि मेरी ब्रीथ काम रहे, मेरी बॉडी काम रहे, और वही चीज़ मुझे एक यहाँ लेवल पर लेके आई। सर एक्चुअली इस बार हमने स्टार्ट किया है तो अभी रुकेंगे नहीं। शूटर्स, इंडियन शूटिंग एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड अ लॉट टू शूटिंग के लिए। जब देश के लिए पोडियम पे चढ़े और देश का राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जा रहा था, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करिए एज एन इंडियन, एज अ भारतीय। ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं जब इंडिया का फ्लैग एक दूसरे देश में हम लहराते हैं। और जब एक अपना नेशनल एंथम चलता है तो जो भी हो, जिस रैंक भी हो, लेकिन जब फ्लैग ऊपर जाता है तो एक अजीब सी अंदर से फीलिंग आती है, जैसे कि हमने इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया। অলিম্পিক্সে শুটিংয়ে ফের দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স ভারতের। স্বপ্নিল কুসালের হাত ধরে শুটিংয়ে এলো তৃতীয় পদক। 50 মিটার রাইফেল 3 পজিশনসে ব্রোঞ্জ জয় স্বপ্নিল কুসালের। অলিম্পিক্স অভিষেকেই পদক জয় স্বপ্নিলের। প্রথমে পিছিয়ে পড়লেও শেষ রাউন্ডে দুর্দান্ত কামব্যাক করেন তিনি। 451.4 পয়েন্ট স্কোর করে দখল করে নেন তৃতীয় স্থান। জন্ম পুনের প্রত্যন্ত এক গ্রামে, মা পঞ্চায়েত প্রধান। মহেন্দ্র সিং ধোনির মতোই টিকিট কালেক্টরের চাকরি করেন স্বপ্নিল। মাহি তার অনুপ্রেরণা। मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था, कौन कितने रैंक पे है, मेरा रैंक क्या है। मैं बस मेरा प्रोसीजर और मेरा जो फॉलो थ्रू है वो सब के ऊपर ध्यान देता गया। एंड खुद के ब्रीथ के ऊपर मोस्टली मैंने ध्यान दिया कि मेरी ब्रीथ काम रहे, मेरी बॉडी काम रहे, और वही चीज़ मुझे एक यहाँ लेवल पर लेके आई। सर एक्चुअली इस बार हमने स्टार्ट किया है तो अभी रुकेंगे नहीं। शूटर्स, इंडियन शूटिंग एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड अ लॉट टू शूटिंग के लिए। जब देश के लिए पोडियम पे चढ़े और देश का राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जा रहा था, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करिए एज एन इंडियन, एज अ भारतीय। ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं जब इंडिया का फ्लैग एक दूसरे देश में हम लहराते हैं। और जब एक अपना नेशनल एंथम चलता है तो जो भी हो, जिस रैंक भी हो, लेकिन जब फ्लैग ऊपर जाता है तो एक अजीब सी अंदर से फीलिंग आती है, जैसे कि हमने इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया। আমি নিজেই আমার নিজের উচ্ছ্বাস সামলাতে পারছি না, এত মানে দিস ওয়াজ বেসিক্যালি আনএক্সপেক্টেড। মানে হি ওয়াজ আওয়ার ডার্ক হর্স। কেন আমরা কালকেই কথা হচ্ছিল কি জানি না কতটা ভালো করতে পারবে, কেন ওর ওপরে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল যারা ওই সেম ফাইনালে ওর সাথে খেলছিল। তো সেই জায়গায় একটা ব্রঞ্জ মেডেল পাওয়াটা রিয়েলি মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট। আর কন্টিনিউয়াসলি 3টে ব্রঞ্জ, যেখানে মানে তিনটেই শুটিং থেকে। আর একটা আমাদের নেক্সট মেডেলের জন্য আমরা এক্সপেক্ট করছি ফ্রম মানু ভাকের, যেটা ওর পেট ইভেন্ট। তো মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি কি শুটিং টিম কিভাবে নিজেদের প্রিপেয়ার করেছে। ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য মানে বেস্ট পারফরমেন্স বাট ইন্ডিয়ান শুটার। অ্যান্ড এটা এখনো শেষ হয়নি, এইটা হয়তো আরো বাড়তে পারে। যেহেতু ওর সাথে খুব কাছাকাছি ভাবে কাজ করেছি, কেননা আমি এই ডিপার্টমেন্টেরই চিফ করছিলাম ইন্ডিয়া টিমের 2022 থেকে 23 অব্দি। তো এই টিমটা মোটামুটি অনেকটা আমার হাতেও তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে স্বপ্নিল কুসালে আছি। তো স্বপ্নিল খুবই ভালো ট্যালেন্ট, খুবই অ্যাগ্রেসিভ খেলোয়াড়। এরকম খেলোয়াড়দের আমাদের দরকার আছে যেখানে চাপে এসে ভেঙে পড়বে না। তো সেই জায়গায় ফাইটটা তার দেখা গেল। হ্যাঁ, খুব একটা যে ভালো শুরু করেছিল তা না, কিন্তু তারপরে কিন্তু হাল ছাড়েনি সে। তার প্যাটার্নটা দেখতে হবে যে ও কিন্তু এগোতে থাকলো, এগিয়ে লাস্টে হ্যাঁ ঠিক আছে ব্রোঞ্জ পেলো, কিন্তু সে কিন্তু লড়ে ব্রোঞ্জটা পেলো। এরকম ভাবে না যে একদম ছেড়ে দিল, যে মেডেলের থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। তো সেক্ষেত্রে আমার নিজেরও একটা ভালো লাগছে, কেননা প্রথম এই 50 মিটারের 3 পজিশনের প্রথম অলিম্পিয়ান যে